Ubo ni Uncle Sam Abueva. Hagi hitatay, ubo man nga ubo. Human makiglamanok kan kapitan ha merkado. Pag-uli habalay namusag nan luya. Layon humigda waray mag-aro-aringasa. Gindihugan ni nanay andughan ni tatay. Nangalimyong kaharang bugos panimalay. Intawon an ubo. Waray magpatarantar. Nagpadayon hanlarang pagsakit kalawasan. Hagiman hinanay. Ubo man nga ubo. Human magbanyos kan tatay at tangkuran. Nanluya kalawasan, dayon bumadyang, waray tingog ginpiyong an iya paniplatan. Layon umabot, sasakyan habalay, upod astronaut, digil, hinanay ngan tatay, siguro heran tulo nga kadto ha merkado, saktulan oras mag-aalas 4. Kadto tienda bakal papay, ire-ire, tulog anay. Ang hulga kan COVID-19, inusa nga pagpamatngon na aton, agud naton limpyuhan, mangnuan, nga higugmaon an aton kalibungan.